Hello guys, welcome back to my YouTube channel Okhamiya Vlogs to more channel আপোনালোকক স্বাগতম জনালো আজি মই এতিয়া যাই আছো মানে আমি যাই আছো এতিয়া বাথুগুৰি মেলা চাবলৈ মাঘ মেলা চাবলৈ আগৰ আছে দুটা আন্ধাৰ দেখা নপোৱা এতিয়া বেটাৰী গাড়ীত যাম যাই আছো বেটাৰী গাড়ীৰ ঘৰক লাগি ড্ৰাইভাৰৰ ঘৰক লাগি ठंडा आई ब्लॉग बना रहा है कैमरा मतलब देख सकते हो आप लोग ये ब्लॉग बना रहा है आप लोग देख सकते हो ये कौशिक है एंड वहां सामने ऋषिकेश है एंड उसके साइड में 02 LSP बनाय আছে ব্লগ মানে বেলেগ টাইপত বনায় আৰু আমাৰ গাড়ী আহি গলে হেখন हमारा ड्राइवर आ चुके हैं पहले और हम गए लैम्बोर्गिनी में गाइस हम गए लैम्बोर्गिनी में बुहिलो दू हमारा ऋषिकेश को देख सकते हो आप लोग है आई लोग बात तुम हाय नहीं बोलते हो चिलो गाइस आई कौशिक हम आज स्पेशल एक चीज खाने के लिए जा रहा है जो हम पहले मतलब टीवी में देखता था डिस्कवरी में देखता था और आज मतलब रियलिटी में देखने जा रहे हैं मतलब बहुत खुश है मतलब आज बहुत एक्साइटेड है गाइस देखছা না আমি 7টা মানুহ আইছো 7টা মানুহ আজি 7টা মানুহ আছে গাইস 7টা মানুহ এটা এই দুটা এই আগৰ এটা আৰু মই দি 7টা ড্ৰাইভাৰ দি 5টা ড্ৰাইভাৰ দি 5 अच्छा हमको सिखा रिया है गाइस गाइस আমি আহি গনে মানে হাইদি আইলাই দি হাইকে ফুরকি আহিলো सीधा है गाड़ी वाला सीधा होए और साथ में आप लोग को भी दिखाने वाला हूं मैं आप लोग वीडियो बनार स्टाइल साबो यार वीडियो बनार स्टाइल क्या ही बोलो हम लैम्बोर्गिनी में आ रहे हैं मतलब 3टा मतलब 3 पहिया है 3 व्हील ऑफ दिस लैम्बोर्गिनी एंड वीडियो के अंदर बने रहो ভিডিও যাই কেনে ডাইরেক্ট বাথুগুৰি লগ পাম মেলাত ভিডিওটো সম্পূৰ্ণ চাব শেষলৈকে জাপান লাইক কমেন্ট শেয়ার সব কৰিব যিসকলে লগতে সাবস্ক্রাইব নকৰিব সাবস্ক্রাইব কৰা নাই সেইসকলে সাবস্ক্রাইব কৰিব তো যাই কেনে লগ পাইছো আৰু গাইস আপোনালোকে গেটৰ সন্মুখত উঠি থাকিব তাতে আমি লগ পাম তো গাইস অতি শীঘ্ৰে যাই আছো আপোনালোকক লগ পাম আমি মাত্ৰ আপোনালোকে গেটৰ সন্মুখত ৰৈ থাকক আৰু মোবাইল পাক চলাই একেলগে থাকক এনেকে अरे कहना क्या चाहते हो मस्त जोक मारा रे फाइनली गाइस আমি আহি फाइनली गाइस हम लोग पहुंच गए हैं मतलब हमारा मंजिल में মানে আমি আহি পালো গাইস চাব পাৰে এইবাৰে মানে মোৰ ভয়েসটো আহি আছে নে নাই কমেন্ট কৰিব দেই गाइस लोग फाइनली पहुंच गए मैं मर जाएगा रे बाबा মানে আহি পালো মানে মোৰ ভয়েসটো সৰু হৈ যায় আছে মই যিমান और ये ब्लॉग बना रहा है गाइस ब्लॉग बना रहा है ब्लॉग ओ यहाँ पे घूमना पड़ेगा तो लैम्बोर्गिनी से हम गाइस लैम्बोर्गिनी तो थी आइছিলো ইয়াতে নামিলো लैम्बोर्गिनी में आते লাগি আছে এখন लैम्बोर्गिनी এই ভিডিও বনাই আছে गाइस वीडियो के अंदर बने रहो गाइस বুলি যাব লাগিব এই বাগলৈকে क्यों क्या हुई गाइस फाइनली আমি আহি পাই কেনে ইয়াত এইবোৰ চাই আছো এনাই ঘূৰি পাকি ভিতৰৰ পিনে দেখাও আমি এতিয়া এই খেলা বস্তু Oh my God! Wow! গাইস 200 টাকাত বিচিব বেলে এইজৰ কাবাক যদি লাগে কমেন্ট কৰিব চাব পাৰে মানে উল থাকে উল গৰম আছে अच्छा हमको सिखा रिया है গাইস আমি পিঠা খাব আইছো ইয়াত ब्लॉग बनाओ এই পিঠা
আৰু সিভাগে দুটা জুইৰ গুৰত পিঠা খাই আছে গাখীৰ চাহ আৰু ইয়াত আছে টিকলি পিঠা এই ফকাছে নকৰে গাইছ এতিয়া যাই আছোঁ ঘৰত এয়া ল'লোঁ জিলাপি যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব গুড নাইট अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए